घुरा देखी क्या रकम करूँ घुरा नट जोड़ा घुरुंट खाली नटु किणी आनी दुकान रू राति राति उठिकी खाली नटु घुरेब नटु घुरेब आज किए जीवार अच्छी शाढ़ी फाड़ी सब सफा सुतरा चली प्राय मत तो जना ना किए जीवार अच्छी निहाती जनइबी आपण मानक हाँ हाँ नौटा हेल्ला लाइन पलैब हाँ उल्टा बाटे घुरा हाथे हाथे हाथ देखा हाथ देखा Oh, no, 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 no. तो प्रथम देखु आम गाँव में केते महुल गछ आउ बाबू आमर जाइए महुल कुड़ाई आ ना ए देखो आ से कुड़ौं से बाबू कुड़ौच से आंधे केता कुड़ी चढ़ देखा हल्का हल्का धरी गुड़ा देखु आमर खड़ा भी खाब मोटा मोटा है ना मीठा लगे माँ कहनी कि जानते देखिए आज मांस काटा होची आमर आज देसी कुकुड़ा मांस खाब ताल आज पूरा चिकन का लेग पीस देखा फोटो भी उठी दिन बोले पकड़ा देले भलो फोटो केमती उठाते से धरिकी फोटो केमती कर देबी ना एपटे भात बस भात आम हे गला बात बसी तो बबलू माँ किस कर देखी किसी ने देखो से किसो करू छो
কে শাক কাটছে দেখাই না দিলে কি শাক আছে কি শাক তার রাহুলের মা দিয়েছে ডরাই ডরাই কাটছে দেখায়নি শাক ছি বাছলি ওকে বাচ্চা করাইলে পলখিটাকে ডর লাগছে কাটেବି ପଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ କରୁଛି କାହିଁକିନା ଭାରତୀ ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପତ୍ର କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ କରୁଛି ନିଜେ ଆଉ ସେପଟେ ଭାରତୀ ପତ୍ର କାଟୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେତେ ପତ୍ର କାଟିଛି ଦୁନା କାଟିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ଆଜି ଚିକେନ୍ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଏପଟେ ଖରା ବି ବହୁତ ଦେଉଛି ଗରମ ବି ବହୁତ ଲାଗୁଛି କିସ ଗୁଡ଼ା ହଁ ଆଜି ବି ଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ସେଦିନ ଗଲେ କେତେ ନଅଟା ବେଳକୁ ଘୁରି ଆସିବେ ଆମେ ତ ବାହାରିକି ଚାଲିଗଲେ ଆସିଥିଲେ